الفاتحة في النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء
जमीय खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फी बहरि गम्मिन मुग़रक़ून खुज़ यदी साहिल लना शिकालना। इमदादुकुम इमदादुकुम आज़रन जो गम आज़ादुकुम दर्दीन दुनिया शादुकुम या गौसे आज़म दस्तगी गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदल हुदा बदुल बुतूई किस्सल मुख्तसर। जे